अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़र पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इब्न मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 8 नवंबर है, जुम्मतुल मुबारक है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:15 हो चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि वो तमाम हल्के जो डील के हवाले से ताकतवर तरीन तस्वुर किए जाते हैं, इतने शदीद आलमी दबाव के बाद अब मिन्नत तरलों पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे की जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, उनके डॉट्स अगर कनेक्ट किए जाएं तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि प्रेशर कहां पर है, कितना ज्यादा है और उससे किस तरह से निपटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। ज़ल्म खलीलजाद, साबिक ट्रंप इंतजामिया के इंतहाई अहम साथी सफारतकार, उनके ट्वीट से लेकर आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान साहब के 4 मुकदमात में होने वाली जमानत तक, ये तमाम इवेंट्स, इनको अगर क्रॉस डाइसेक्ट किया जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रेशर कितना बड़ा था। उसके नतीजे में अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मैंने कल के अपने ब्लॉग में आपको कह दिया था कि आप देखिएगा कि आने वाले चंद दिन में स्टैंड फास्ट होंगी चीजें, यानी जेट स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगी और इमरान खान साहब को अदालतों के जरिए ही रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। कल ही मैंने ये व्लॉग किया, उसमें आपको डिटेल बताई और ये जेन्युइन है। पिछले 2 साल इमरान खान साहब ने जो भुगते हैं वो नाकर्दा गुनाहों की सजा थी। वो सजा अपनी जगह पर है, लेकिन अभी क्योंकि एक इंटरनेशनल सिनेरियो डेवलप हो गया है और उसके ऊपर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी कल तक खान साहब एब्सोल्युटली नॉट बोलते थे, अब कैसे भाई? वो एब्सोल्युटली नॉट जो था वो उनकी डिक्टेशन को था, ताल्लुकात को नहीं था। इसकी भी डिटेल्स क्या वो शेयर करूंगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास, ये आनियां जानियां फुर्तियां, फिर वज़ीर आज़म साहब फॉर्म 47 वाले, उनका मुमकिन दौरा सऊदिया, ये तमाम मामला क्या हैं, इस पर डिटेल से बात करूंगा। इससे गुजारिश है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं उधर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले माजरत, पहला व्लॉग मेरा जो है वो दोपहर में 2 बजे तक आ जाता है, ख़ासतौर पर जुम्मे वाले दिन आज नहीं आ सका क्योंकि आई हैड ए डेंटल सर्जरी टुडे और सुबह से ही उसमें एनेस्थीसिया और ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और तकलीफ़ होती है, एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, उससे मैं गुजरा हूँ। तो एक तो बात करना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से दिल ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपसे कनेक्शन ऐसा है कि मैंने कहा यार व्लॉग करना है, थोड़ा लेट हो जाए, तो अब लेट हो गया तो 3 की जगह शायद 2 हो सकता है 1 भी हो। आई वुड रादर टेक रेस्ट इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस पेन मोर, तो उसको बचने के लिए ये ज़रूरी है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, ताकतवर अचानक तरलों पर उतरा है जनाब। सबसे पहले ये ज़ल्म खलीलजाद का ट्वीट आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, विद ट्रम्प्स विक्ट्री इन द यूएसए इलेक्शन, हाउ वुड पावरफुल पर्सन एक्सप्लेन द ऑनगोइंग अनजस्टिफाइड इम्प्रिजनमेंट ऑफ हिज फ्रेंड इमरान खान। वो कहते हैं कि इमरान खान की जो इल्लीगल गैर मुनसिफाना जेल में रखे जाने वाले मामले को पाकिस्तान के ताकतवर लोग ट्रंप की जीत के बाद कैसे जस्टिफाई करेंगे। इट इज टाइम टू रिलीज इमरान खान एंड अदर्स हु आर बीइंग हेल्ड विदाउट ए फेयर जुडिशियल प्रोसेस, हैशटैग पाकिस्तान। ये ज़ल्म खलीलजाद हैं जिनसे मुतालिक आज से 1 साल पहले ट्वीट करने के ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने, उस वक्त की केयर टेकर सेटअप ने यह कह दिया था, आप होते कौन हैं पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने वाले। अब मैं आ जाता हूँ, इंटरनेशनल जो सिनेरियो डेवलप हुआ है उससे पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं वो क्या है। 24 घंटे पहले ट्रंप जीते हैं। कल मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि आप इमरान खान साहब का रिलीफ अदालतों से होता हुआ देखेंगे। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इमरान खान की 4 मुकदमात में एकदम जमानत हुई है। कल रात से ज़ल्म खलीलजाद बोलना शुरू हुआ है। जुल्फी बुखारी के टेलीफोनिक राब्ते ट्रंप की फैमिली से होना शुरू हुए हैं। चीज़ें स्टेड फास्ट जेट स्पीड के साथ आगे बढ़ना शुरू हुई हैं। फिर लोग अब ये सवाल उठाना शुरू हो चुके हैं कि भाई कल तक तो खान साहब एब्सोल्युटली नॉट बोलते थे, आज अगर ट्रंप उनको रिलीज करवाने में कोई हेल्प करता है तो वो कैसे जस्टिफाइड होगी। तो ये 2 अलग सिनेरियोज हैं, इसको भी मैं क्रॉस डाइसेक्ट कर देता हूं। भाई इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को नहीं बोला था, उन्होंने अनजस्टिफाइड डिक्टेशन को एब्सोल्युटली नॉट बोला था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका की तरफ से हुई थी। इस वजह से इमरान खान साहब ने उसको अमेरिका की गुलामी कंसीडर किया था उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से।
اور اگر پاکستان میں انلیگل جوڈیشل کسٹڈی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کے اوپر امریکہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ چیز تو کسی بھی انسانی حقوق کے معاملے کے لیے کسی بھی ملک کی طرف سے ہو تو اس کو بہتر تصور کیا جانا چاہیے. تو ان دونوں چیزوں کے اندر بڑا فرق ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی اس چیز کے اوپر قائم ہوں. میں نے 3 انٹرویوز کیے عمران خان صاحب کے اس ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد. انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ صرف اس بات کو بولا ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ مت کرو, ہمارے ساتھ کوپریشن کرو, چلو اس بات کے اوپر چلو کہ ہم آپ کے ایکول پارٹنر ہیں, ہم آپ کے کوئی غلام نہیں ہیں, اور پھر ہم اپنے بہت سارے معاملات میں خود فیصلہ یا طاقت کے ذریعے فیصلہ کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ان کی بات تھی. اور اب اگر یہ وائلیشن آف دا ہیومن رائٹس ہے, انجسٹیفائڈ جوڈیشل سسٹم اور پروسیس ہے, اس کے اوپر کہیں سے کوئی بات آتی ہے, کوئی فون کال آتی ہے یا پھر کہیں سے کوئی مشورہ دیا جاتا ہے, تو میرے خیال میں اس کو قبول کر لینا چاہیے آلریڈی. بلکہ اس سے پہلے اگر عقل کے ناخن لے لو تو بہت ساری چیزیں سکون میں آ سکتی ہیں, کیونکہ غلطیاں در غلطیاں تو آپ لوگوں نے کی ہیں. یعنی 10 اپریل 2022 سے یہ پھر 8 فروری 2024 تک اور آج کی ڈیٹ تک 8 نومبر 2024 تک غلطی در غلطی در غلطی, اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے غلطیاں اور اس کے پر غلطیاں یہ کرتے چلے گئے, اور حالت یہ ہو گئی. آج اس ملک کے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر 5G لانچ کرنے لگے ہیں تاکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھ سکے. مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس پہ ہنسنا ہے, لیکن میں ہنس نہیں سکتا, مجھے تکلیف ہے. اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. وی پی این سے ٹویٹ کرنے والا وزیر اعظم یہ بات کرتے ہوئے 2 منٹ کے لیے شرم سے پانی پانی ہوتا تو ہوگا آپس میں اکیلے بیٹھ کر, نہیں بھی ہوتا ہوگا تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرو تو زیادہ بہتر نہیں ہے یار. 5G وائی فائی بعد میں دینا, پہلے لوگوں کو ان کے بولنے کے رائٹس تو دے دو بابا. کھانے کا جو سامان ہے, راشن ہے, وہ تو آنے دو ان کے گھر میں, پینے کا پانی تو آنے دو, سانس لینے کو اسموگ فری ایئر تو آنے دو. یہ ہو نہیں پا رہا اور آپ کے بھاشن چیک کریں, اور وہ کس ٹائم پہ دے رہے ہیں جب آپ کو, اور پھر یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پرانے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں, پھر ٹرمپ کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جہاں آپ پالیٹکس کر سکتے ہیں ادھر پی ٹی آئی نہیں کرے گی, نوجوان نہیں کرے گا, امریکہ کی یوتھ نہیں کرے گی, وہ جا کے دکھائیں گے یہ دیکھو یہ آج سے 1 سال پہلے آپ سے متعلق کیا رائے رکھتے تھے. آپ نے ایکویٹ کیا تھا عمران خان از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ٹرمپ, آپ نے ایکویٹ کیا تھا, بھگتو, بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ابھی اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ یہی فارم 47 والے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اتوار کو سعودی عرب روانہ ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں ہونے والے OIC سربراہان مملکت کے ہنگامی اجلاس میں 11 نومبر کو شرکت کریں گے. OIC سربراہان مملکت کا ہنگامی اجلاس مشرق وسطیٰ اور ایشیائی صورتحال, اٹھک بیٹھک, چائے کافی, بس. اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی. عدالتی حکم کے باوجود بانی PTI سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کیس نمٹا دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے منگل کے روز ملاقات کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اچھا جی, اب عدالتی حکم کے باوجود جو کیس کی سماعت ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں. عدالتی حکم کے باوجود بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت درخواست کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس سردار اعجاز رضا خان بانی PTI کی درخواست پر سماعت کرتے رہے. وکیل فیصل چودھری عدالت کے سامنے پیش ہوئے, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم عدالت کے سامنے پیش ہوئے, اور پھر ان کے درمیان گفتگو شنید شروع ہوئی. گزشتہ روز میٹنگ کا شیڈیول تھا لیکن میٹنگ نہیں کرائی گئی. مجھے بتایا گیا کہ گزشتہ روز اڈیالہ روڈ بلاک تھی جس سے عام لوگ بھی متاثر ہوئے, اسد کیسر, شبلی فراز وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ڈیٹیل جب میٹنگ ہوئی اس کے بعد یہ آرڈر کیا گیا کہ منگل کو عمران خان صاحب سے ان کے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات کرائی جائے. اچھا, تھوڑی دیر پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا شروع, وہ ختم ہو گیا. پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس شروع ہو گیا. ابھی اس وقت جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جاری ہے. لگ رہی ہے اتھلائیں دو جاری ہے, اس میں کچھ نکلے صحیح, مجھے لگتا نہیں ہے کچھ نکلے گا اس کے اندر سے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے, جو ہوگا وہ کسی اور طرح سے ہوگا, کسی اور زاویے سے ہوگا یہیں سے. لیکن ابھی یہ جو اٹھک بیٹھک ٹاں ٹک ٹوں, اس کو بس میں تو آمدن گفتن نشستن برخاستن سمجھتا ہوں. اچھا یار, پاکستان تحریک انصاف کوئٹہ میں جلسہ کر رہی ہے, بڑا پاور شو ہے, ملک کے مختلف علاقوں سے قافلے پہنچنا شروع ہو گئے. شام کو جو اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ ختم ہوا ہے. سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع ہوا ہے اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس کی صدارت کر رہے ہیں. لاہور کے 9 مئی کے مقدمات تھے عمران خان صاحب کے. 9 مئی کے 4 مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں. یہ بات میں نے آپ کو کل ہی کہہ دی تھی کہ آپ دیکھیے گا
जैसे ही वक्त तब्दील होगा चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी और वो होना शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, वो ट्वीट करते हैं 12 केसेस में गिरफ्तारी डालकर जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये जो 4 में जमानत हुई है उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और अनवारुल हक पन्नू साहब ने जुलाई में जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर जुडिशल किया। आज उन 12 केसेस में से 4 में जमानत हुई है, 8 में फैसला नहीं हो सका क्योंकि इमरान खान के वकला शाहिद अडियाला के केसेस में मसरूफ है। इन 8 में 30 नवंबर की लंबी तारीख डाली गई है, 30 नवंबर की लंबी तारीख। जज मंजर अली गिल ने, जबकि 4 केसेस में जज अरशद जावेद ने जमानत दी है। तो ये भी आज जुम्मा है, जुम्मा क्योंकि पटवार खाने पर भारी पड़ता है, तो इस वाले केस के तनाजुर में जुम्मा पटवार खाने पर भारी पड़ रहा है। तमाम जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर हमारी जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है बहुत बात करी है। काशिफ अब्बासी साहब बहुत बोल रहे हैं, इसके अलावा हामिद मीर साहब, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, ये सारे लोग बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब, सनम जावेद खान, फलक जावेद खान, तैयबा राजा, ये सारे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन एक ट्विटर हैंडल आज भी खामोश है। मैं फिर बात करना चाह रहा हूँ औरिया मकबूल जान साहब। औरिया मकबूल जान साहब के साथ मैंने तकरीबन कोई 3 साल तक शो किया लाहौर से। मेरे उनसे नज़रियाती मामलात के ऊपर शायद हो सकता है बहुत सारे इख्तलाफात हों, कुछ हो सकता है कि उनकी शख्सियत से मुताल्लिक हों, ज़ाती नौइयत के हों, लेकिन जिस अंदाज से उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस अंदाज से उनके ऊपर केस चलाया जा रहा है, जिस अंदाज से उनकी ज़मानत होकर नहीं दे रही है, हमें यह सब पता है कि ये शख्सी मामलात हैं, इसका जुडिशल प्रोसेस से अपैरेंटली लेना देना कुछ नहीं है। तो उनके लिए जिस ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी वो नहीं उठाई गई। मुझे इतना भी पता है कि मेरे लिए भी एक आध ट्वीट भी नहीं किया था उन्होंने, इतना मुझे पता है, सारी टाइमलाइन पता चल रही होती है। लेकिन मैं मुस्तकिल बुनियादों पर अपने शोज़ में आवाज़ उठाता रहूँ, आज फिर आवाज़ उठा रहा हूँ, आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम एक सीनियर सिटीज़न, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट, फॉर्मर सीनियर ओपिनियन मेकर, कॉलमिस्ट और एक रिलीजियस रिसर्चर हैं औरिया मकबूल जान साहब, उनके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं आप उठाएं, ताकि कल को अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ये इनह्यूमन एक्ट हो तो उसके ऊपर खामोशी अख्तियार ना की जाए। वैसे जो मोमबत्ती माफिया है या बाकी लोग हैं उनसे तो हमें कोई तवक्को नहीं है, ख़ासतौर पर सहाफ़ी हज़रात, क्योंकि ये नज़रियात को आड़े रख कर ओपिनियन बिल्ड करते हैं। और उनकी हालत ये है कि अपना कोई बंदा उठ जाए या कोई आ जाए तो उसके ऊपर तो ट्वीट पे ट्वीट दाग रहे होते हैं, कोई और अगर दूसरी इख्तलाफ राय रखने वाला बंदा उठे तो उसके ऊपर बात ही नहीं करते। बहरहाल यानी हाँ, व्लॉग से इतना ही। ज़िंदगी रही, सेहत रही, थोड़ी तबीयत बेहतर होगी तो शाम वाला व्लॉग भी होगा 8:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।